Hi guys! So karon magluto ta og homemade fried chicken. So first is marinate sa nato ang manok, of course naman haha, then i-prepare na din natin ang mga gagamitin, alam nyo naman siguro kung what diba. So syempre, dili jud mawala ang flour, ginisa mix din para mas malasa, batangan pa nato og chicken powder o diba bongga sosyal si madam.